দেবরমা হত্যাকারীকে তাড়াতাড়ি গ্রেফতার করতে হবে নাইলে সংগ্রাম চলছে 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 সংগ্রাম চলছে জবাব চলি খা চলে খা চলে খা জবাব চলি খা চলে খা চলে খা Justice, justice. We want justice. Justice, justice. বিশ্বজিৎ দেববর্মা চলে খা চলে খা চলে খা চলে খা চলে খা চলে নাই We want justice. Justice, justice. বিশ্বজিৎ দেববর্মা নাম থেকে মারণ নাই justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. পালবাক্সাকে খরাংটি সাদে বিশ্বজিৎ দেববর্মা জাতির যেন পালবাক্সাকে খরাংটি সাদে We want justice. Justice, justice. Ôi Simon Pha. Dọc phải đi sát đây, dọc. Ôi bây giờ phải đi sát đây. জবাব চলি নাই পালবাক্সাকে খরাংটি সাদে বিশ্বজিৎ দেববর্মা জাতির লাই নাই চিনি জবাব চলি খা চলে খা চলে খা চিনি জবাব চলি খা চলে খা চলে খা জবাব চলি নাই চলে নাই চলে নাই চলে নাই চলে নাই বেলাইকে হামবাইকিনি সালমারি 24 নভেম্বর 2020 এবাকে মঙ্গলবার তাবুক সানজা জরাও অর নাইলাহা পারানি বড়রক উঠুমলাयै তিনি কাইসা প্রতিবাদ এবা বিক্ষোভ হাইক্লাই जों কাইসা রেলি খাইनानै थाङै दङ রেলিनि कारणके अमनो जों साइमानो जे थांनाय अब 16 तारिख जे বিশ্বজিৎ দেববর্মা फायरमैन बनो बाइकलाई तिनी अन डिउटी अब किफिमान जराव बाइकलाई बुजाकमानी अब बाइकल क्रिमा सिंसा पार्टी मुं फरक्सा सिक्युरिटी बो तिनी अब बाइकलाई जे बुजाकमानी अबनो तुई गोबांमा बररक अब बाइकलाई अ नाइलाहा पारानि लुकुरक गोबांमा तिनी आरो गोबांमा एनजिओ गोबांमा आरो केबो पार्टी गुफुर गोसाक हिन्जावै थानसा बाक्साक्लायै बिनि आत्तानि बिनि फलानि खाकसां मुं सानै ताइ बिनि जास्टिस न सानैनो तिनी अरनि बररावबो अब खाओ दुखु नांगै तिनी अब रेली हिमनानि बागै तिनी टियार अंजाक अबनो चिनी अरेलिनि बिसिंते क्लायै चिनी हास्ते हाबांनि थानिवो तिनी जे नागरिक सुरक्षा मंच ताइ मिजु कन्वेन्शन आबनि ब्रना आइडेन्टिफाइ क्लायना नांनाय ब्रनि लिडार साबो तिनी अब इक्लाय आबनि उगलाव तामो कारण तामनि बागै मा बुथारका बनो अब इक्लाय क्रिमा सिंसा पार्टीमं अभाइ पार्टीमं तिनी चिनी सेफ गार्ड करै आबनि बागै जों हास्ते हाबांनि थानिवो चिनी जास्टिस सानमं तिनी बिश्वजितनि नखुनि बागै ते बिश्वजितनि बिनि फलानि बागै तिनी जों अब रेली खालायनानै थाङै दङ नाइलाहा पारानि बरर अबनि बागै जत तिप्रासा जों थानसा बाक्साक्लाय तिनी अब इक्लायनो कबगो जत तिप्रासा रक बिनि बागै खरांथि साथुं ते बिनि जास्टिस मान्या साक जबाव नंखर नानि अंथों हनै तिनी अ जागाव जोंबो फाइलायजाक जतनन हामबाय जोंनि तिनी रेली जोंता आबो अरनो जेंनाय तिनी तिनी म रेली खा तिनी ताखौ बिश्वजित बकाहाम काहाम तंमाने सै वाक न बुमा हाइक्लै बुइ लामा काचाराव बुथारै वानजै दफाबाय मिजु कन्वेन्शन बाय एवं नागरिक सुरक्षा मंच होननाय काঞ্চনপুর दुइ एक दिन दराब्राव बिभिन्न जामेला खायमानि बिसिंतियो तिनी बरक लांमा चलांमानि ओ चलांमानि जों अबनि जास्टिस मायासाक आबो बिनि आत्मा शान्ति मायासाक जों अबायखे रेली चलै दंनाय खादुमं पान्दा दिनै जों तिनी मसा मिছিল जों सारा जागानो खाइ दंजागो आबनि बिसि रियां शरणार्थी रक इन्डियानि कन्स्टिट्युशननि रुल कोनो रिफ्युजी हिमाया रिफ्युजी नै आफगानिस्तान एवं पाकिस्तान बांग्लादेश आयांनानि फाइनायरावनो जों रिफ्युजी हिनानि अधिकार दङ तबे अ हानि बोसारावनो रिफ्युजी नै काঞ্চনপুর साब डिविजनाव रिसेटलमेंट ब्युरोनो रिनानि बागै नागरिक सुरक्षा मंच एवं मिजु कन्वेन्शन आरो केबें मानि अब तामुन बागै केबें एवं तामुन बागै तिनी ताखौ बिश्वजित थैनानै नांखा आबो जों बिचार नायो एवं ताखौ बिश्वजितनि नखुङाव जों रां 50 लाख एवं
চাকরি ন খঙরিনা নিংথুক ডাক্তি ডাক্তি হাফাং সরকার ন जों হয়ো আরন বিসিং जों সারা জায়গাওনো অবাহাই চিনি মিছিল চলাই দङ খাদুমুং পান্ডা जों অ জাস্টিস মাইয়া সাক কোনো মতে ফোনে চিনি চবা চকলাক নাংখাই जों থৈরিনানি রাজি দङ তবে जोंनो আসুক মুসুক রনো বুজাক মাফোনো সে তাইসা নাইথাव थावखै বুজাক মানিবা চিনি বরক নালে বাহাইখাই মুসু নিসলাই লাইরিयै সড়ক কাছারা প্রশাসন দङই আসুক শাস্তি মানখা আপনি জাস্টিস এবং মিজু কনভেনশন বাই এবং নাগরিক সুরক্ষানি মঞ্চ যারা লিডার দङ ডাক্তি ডাক্তি রমজা সাক চিনি অচবা চলাই দङ চিনি খরানি চ্যানেলটি जों খবর কাচানান মুজু যতনা হামবাই